Guys, mang-stock tayo dito kung ano yung ginagawa nila. Hoy! Ano? Ba! Damo-damo ka mo dira ba? Kay, oh! Oh, damo-damo chinilas. Oh! Oy, God bless! God bless! Ay, sinunoy! God bless! Damo-damo apo! God bless! Ala! Jesus, damo-damo apo! Glad. May ari pa isa. God bless. Yan ba yung pangalan niyan? Hala damo balik ka mo diri pag amo ning oras. Oh, sinatoy, oh. Guys, may bukayo daw sila pero hindi nila ako napinigyan. Tara na, Wel. Tara na. Uy. Ja, tay. Mapuli na kami kay ginubusan kami ka bukayo. Balik ko ning tinapay ko. Charot. Guys, may dala kaming tinapay. Yan, may dala kaming tinapay, guys, kasi alam na mo na perte sila ka damo-damo dere. O, di ba kabalo kami nga damo kamo dere no. Oo, kaya nagdala kami. Oo.